Bonjour, je suis Madame Nadia Naïm, enseignante de cycle primaire de la langue française à l'école Bladjit, direction provinciale de Safi. Ça fait 22 ans que j'exerce ce métier avec tout le plaisir que j'ai. Alors, durant mes 22 ans de travail en classe, j'ai toujours la conviction que la langue française ne s'apprend pas seulement en se basant sur les cours programmés ou bien les cours présentés dans la classe. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de programmer des ateliers ou bien des projets avec mes élèves pour travailler avec eux leur progression au niveau de la langue française. Le était écrire et dessiner des historiettes. C'était pourquoi? C'est pour essayer de stimuler l'imagination de mes enfants, de mes apprenants. Aussi leur donner l'occasion de développer leurs compétences, soit linguistiques, soit orales, soit communicatives, leurs compétences concernant le côté artistique, donc le dessin, coloriage et tout ça. Aussi, en parallèle avec notre projet n'était pas traditionnel, n'était pas seulement écrire et dessiner, mais en parallèle, on a programmé d'autres ateliers. Il y avait l'atelier de théâtre, il y avait l'atelier de chant, de musique. Donc, tout ce qui peut améliorer leur niveau en français, on a essayé de le travailler en parallèle avec notre projet. Lorsque j'ai annoncé à mes élèves l'idée de projet, ils étaient inquiets de ne pas pouvoir écrire. Mais notre slogan était quoi? Il faut bien lire pour mieux écrire. Donc, j'ai commencé avec mes élèves. La première étape, c'est la lecture. On a commencé par cette étape pour pouvoir arriver à l'étape finale, c'est la production. Aussi, il y avait le côté artistique, le dessin, le coloriage. Le petit enfant, il adore le coloriage, il adore les couleurs, il adore les chansons. Donc, j'ai essayé de leur toucher leur partie artistique chez le petit. Quand j'ai reçu l'appel de Madame Leila, j'étais vraiment très contente, très ravie de ce prix. J'étais parce que c'est à vrai dire, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance morale plus que matérielle. Après 22 ans de travail, donc le fait de gagner ce prix, c'était vraiment un grand honneur pour moi et ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Je dédie ce prix à ma petite famille, à ma grande famille, surtout à mes parents, à mon cher mari, à tous mes amis, mes collègues qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé durant tout ce projet. Un grand merci à la Fondation Zahid, à l'Académie régionale de Marrakech Safi, à l'Association des amis de l'école publique, à tous ceux et celles qui ont contribué à ce travail de loin ou de près. Un grand merci. أول واحد فكرتي فيه؟ الأب ديالي بطبيعة الحال. كنت دائما من نهار دخلت المسيرة تاع التعليم أي حاجة كنجزها يعني النجاح في أي حاجة أول واحد كنفكر فيه ولا كنمشي لأن أنا شربت المهنة من عنده شربت الحرفة من عنده. يعني أنا كبرت عنده كنت كنمشي عنده القسم كنحضر أنا باقا طفل صغير دونك لحد الآن هو متقاعد دابا مدة شحال أكثر من 10 سنوات هو متقاعد ولكن باقي حامل الهاجس ديال المدرسة العمومية وبقى حامل هاجس المهنة وديما في مناقشات معايا وديما نتشاور معاه يعني هو لا ريفيرونس ديالي في التعليم. لو فيت أنني نتوج الاسم ديالي أنه يتوج فهو ليس بالأمر الهين. سورتو انه يعني وسط مجموعه من الاسماء والوازنه تبارك الله في عالم التربيه والتكوين اللي كنعرفوا حنا بعضياتنا يعني لو فيت ان الاسم ديالي اللي يتوج ولو فيت ان يعني وكرد جميل الوالد ديالي لان واحد الفرحه نهار سمعت لو بخي هو فرح اكثر مني صراحه هو فرح اكثر من ما فرحت انا. بغيناش نبكيو الحمد لله.
وجات البنيه اليوم باش تقدم لنا هذه الهديه وتعاود تحيي شبابنا. راه حنا راه تاريخنا راه. ولكن الا قيل لقاو واحد الرجل تعليم او واحد المراه اللي تتعلم الاستاذه ديالو اللي هي في المستوى واللي تحبوا في الماده كتربحي واحد الشخص لصالح المجتمع. هانئا على هاد الريزلت هذه اللي كاينه، والحمد لله يعني على لو ترافاي اللي درتي ما مشاش هكذاك يعني اون توكا جاب نتيجه هذا لو ترافاي الحمد لله. وصراحه انا كنشوف ديغون هاد يعني تقريبا من هذه معاها من تقريبا حنا 20 عام ديما كتقرا ترافاي فرونشمون كولوسال صراحه. باسم عائله النعيم نتقدموا بجزيل الشكر والامتنان للمؤسسات زهيد، لان الالتفاته لرجل التعليم ينم على واحد الحس وطني وعلى واحد الغيره على هذه المدرسه العموميه. ونطلبوا الله تبارك وتعالى السميع العليم السداد والتوفيق لهذه البلاد ولكل من يسعى لصالح هذه البلاد. وما نساو شيء بالدعاء لملكنا والجميع هاد الناس بالصحه والعافيه والفرج ان شاء الله.